ராதே ராதே. நம்ம சத்குருநாதருடைய பரம கிருப்பையினால நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் நம்ம கற்றுன்னு இருக்கோம். இப்போ நம்ம 3வது ஸ்கந்தத்தில் 17 அத்தியாயங்கள் கற்றுண்டு இப்போ 18வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு கற்றுக்க போகிறோம். 17வது அத்தியாயத்தில் எப்படி வருணதேவன் ஹிரண்யாக்ஷனை பார்த்து உனக்கு யுத்தம் பண்ணணுங்கிற ஆசை இருந்ததுன்னா நீ விஷ்ணுவை தேடிண்டு போ அப்படிங்கிறத சொன்னார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ இந்த 18வது அத்தியாயத்தில் மைத்ரேயர் மேலே கதையை சொல்ல தொடங்குறார். அவர் சொல்கிறார், இப்படி வருணதேவனோட இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுட்டு உடனே ஹிரண்யாக்ஷனுக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துவிட்டான், உடனே போய் விஷ்ணுவை பார்க்கணும் அப்படின்னு. கடைசியாக அவர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த மாதிரி சில வார்த்தைகள், நீ போய் அவர்கிட்ட சண்டை போட்ட அப்படின்னா நீ தோற்று போய் அப்படி மடிஞ்சு யுத்த களத்தில் கீழே விழுவ அப்படின்னு சொன்னாரே, அதை அவன் பெருசாக பொருட்படுத்தவே இல்லையாம். ஏன் அப்படின்னா தன்னுடைய பலத்தில் அவ்வளோ அவனுக்கு ஒரு கர்வம். அதனால நேராக போய் நாரதர் இடத்துல கேட்டு தெரிஞ்சுட்டான் விஷ்ணு எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு. உடனே ரசாத்தலத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் நேராக ரசாத்தலத்துக்கு போகிறான். பகவான் இப்போ ஏன் ரசாத்தலத்தில் இருக்கார் அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, பூமாதேவியை உத்தாரணம் பண்ணுறதுக்காக அங்கே ரசாத்தலத்துக்கு போயிருக்கார். நேராக அங்கே போய் பார்த்தாக்கா ஒரு பெரிய பன்றி உருவம் இந்த பூமாதேவியை தூக்கிண்டு வருது இல்லையா, அதை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கார் பகவான் அப்படின்னா, அவருடைய கண்கள் அப்படி செக்கச்சவேல்னு அவ்வளோ அழகாக இருக்காம். பூமாதேவியை தூக்கிட்டு தன்னுடைய தெத்தி பல்ல தூக்கிண்டு அப்படி வந்துட்டு இருக்கார். இந்த கண்களோட அழகு எப்படி இருக்குன்னா, அவனுடைய தேஜஸ் அத்தனையுமே ஒன்றுமே இல்லைன்னு பண்ணுறது போல் அவ்வளோ அழகாக இருக்கான். ஆனால் இப்படி பார்த்ததும் அவன் என்ன பண்ணுறான், பெருசாக அட்டகாசம் பண்ணி சிரிக்கிறான். சிரிச்சுட்டு சொல்கிறானா, நான் விஷ்ணுவை தேடிட்டு தான் வந்தேன், இங்கே பார்த்தா வனகோச்சரோ மிருகா அப்படின்னு பரிகாசம் பண்ணுறான். ஏதோ ஒரு ஜல ஜந்துனா இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். சொல்லிவிட்டு அவன் சொல்கிறான் பகவானை பார்த்து, ஏ மூடா, இந்த பாரு, நீ இந்த பூமாதேவியை தூக்கிண்டு போயிடலான்னு நீ நினைக்காத. நீ இந்த ரசாத்தலத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் இடத்துல தான் பிரம்மதேவர் இந்த பூமாதேவியை ஒப்படைச்சு வச்சிருக்கார், அதனால நீ அவளை தூக்கின்னு போயிடலான்னு நீ நினைக்காத அப்படின்னு சொல்கிறான். சொல்லிட்டு சொல்கிறான், நீ யார், நீ சுராதமன் அப்படிங்கிறான். தேவர்கள்லேயே ரொம்ப நீச்சமானவன், ஒரு பன்றி உருவத்தை எடுத்துட்டு இப்போ வந்திருக்க. இந்த மாதிரி என் கண்ணுக்கு எதிர்த்தாப்புல இப்படி நீ பார்த்துட்டே இருக்கும்பொழுதே அந்த பூமாதேவியை உன்னால் தூக்கிட்டு போக முடியாது. நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, என்னுடைய எதிரிகள்லாம் இருக்காளே தேவர்கள்லாம், அவர்கள் தான் உன்னை இப்படி ஏவி விட்டுருக்கான்னு நினைக்கிறேன் என்னை வதம் பண்ணுறதுக்காக. நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னா, உன்னோட சுபாவமே என்னன்னு எனக்கு தெரியாதா, அந்த அசுரர்கள் எல்லாரையும் மாயனால தான் நீ கொலை பண்ணுவ. உனக்கா ஒரு பலமே கிடையாது, உன்னோட யோக மாயை வச்சுட்டு தான் நீ எல்லா அசுரர்களையுமே நீ வதம் பண்ணுவ. அதனால உனக்கு பலம் இல்லாததுனால நான் ரொம்ப சுலபமாக உன்னை நான் வதம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னெல்லாம் பேசுகிறான். அதனால உன்னை வதம் பண்ணி என்னுடைய சொந்தக்காரெல்லாம் இருக்காளே தைத்தியர்கள், தானவர்கள், மற்ற அசுரர்கள், அவர்களுடைய கண்ணீரெல்லாம் நான் தொடைப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஏன் அப்படின்னா பகவான் எவ்வளவோ அசுரர்களெல்லாம் வதம் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா, அதனால அப்படி சொல்கிறான். கடைசியாக சொல்கிறான், என்னுடைய கதையினால் உன்னோட மண்டை பொழந்து அப்படி நீ மடிஞ்சு போன அப்படின்னா இந்த தேவர்கள் ரிஷிகள்லாம் இருக்காளே, உனக்கு எப்பொழுதும் உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு உனக்கு பலவிதமான சேவையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காளே, அவர்கள்லாமும் அழிஞ்சு போயிடுவா. எப்படி ஒரு வேர் அழிஞ்சிடுதுன்னா மரமே அழியுமோ, அது மாதிரி அவர்களும் அழிஞ்சு போயிடுவா அப்படின்னெல்லாம் பேசுகிறான். இப்படி ரொம்பவும் கடுமையான வார்த்தைகள் இப்படி அவன் பேசினாலும் பகவான் இப்போ பொறுமையாக இருக்காராம். ஏன் அப்படின்னா தன்னோட கோபத்தை வெளி காட்டிக்கலையாம். ஏன் அப்படின்னா தன்னுடைய அந்த ஒரு தந்தத்தில் பூமாதேவி உட்காண்டிருக்கா இல்லையா, அவள் பயப்படுறாளாம். அவர் பகவான் பார்க்குறார். இவா 2 பேரும் இப்படி சண்டை போட்டுக்க ஆரம்பிக்க போறான்னதுமே பூமாதேவி பயப்படுறா அப்படிங்கிறத பார்த்ததும் பகவான் இப்போ கோபத்தை வெளி காட்டிக்காமல் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, முதல்ல பூமாதேவியை கொண்டு ஜாகிரதையாக ஒரு இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த தண்ணியிலேருந்து அப்படியே எழுந்துண்டு வராராம். பூமாதேவியும் தூக்கிண்டே வரார். அப்படி தூக்கிண்டு வர பகவானை பார்த்ததும் ஹிரண்யாக்ஷன் என்ன நினச்சுட்டான் அப்படின்னா, பகவான் தன்னிடத்துல பயந்துண்டு அப்படி ஓடுறார் அப்படின்னு நினச்சுட்டான். ஹிரண்யாக்ஷன் எப்படி இருக்கான்னா, அவன் தெத்தி பற்கள்லாம் அப்படியே கோரமாக இருக்குது, அவனுடைய கேசங்கள்லாம் அப்படியே தங்கம் மாதிரி இருக்கான். அவன் என்ன பண்ணுறான், விஷ்ணுவை பார்த்து சொல்கிறான், பகவானை பார்த்து, இப்படி என்னை பார்த்து வெட்கமே இல்லாமல் இப்படி ஓடி போறியே, ஆனால் உன்ன மாதிரி வெட்கம் இல்லாத பேடிகளுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஓடுறதுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய வெட்கத்துக்கான காரியம் இல்லை அப்படின்லாம் பரிகாசமாக பேசுகிறான். உடனே இதையும் பகவான் பொறுத்துன்னு இருக்காராம். கோவத்தை காட்டாமல் நேராக பூமாதேவியை பிரளய ஜலத்தில் மேலே தண்ணிக்கு மேலே அப்படி வச்சுட்டு அந்த பூமி அந்த ஜலத்து மேலே இருக்கிறதுக்கான சக்தியையும் பகவான் அந்த பூமாதேவிக்கு கொடுத்தாராம். அப்படி பூமியை பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணதுமே பிரம்மா எல்லா தேவர்களும் பகவான் மேலே அப்படி புஷ்ப வருஷம் பண்ணுறா. ஏன்னா பூமாதேவியை இப்போ உத்தாரணம் பண்ணிட்டார் இல்லையா. ஹிரண்யாக்ஷனும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கான். உடனே இப்போ பூமாதேவியை வச்சதுக்கு அப்புறமா பகவான் தன்னுடைய அந்த அடக்கி வச்சிருந்த கோவத்தெல்லாம் இப்போ தான் வெளி காட்டுறாராம். பகவானும் ஒரு பெரிய ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சார். சிரிச்சுட்டு ஹிரண்யாக்ஷனை பார்த்து சொல்கிறார், ஆமாம் நீ சொன்னது ரொம்ப சரிதான், நான் இப்படி ஜலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிருகம்தான், ஆனால் உன்ன மாதிரி நாய்களை தான் நான் தேடின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார்.
சொல்லிட்டு பகவான் சொல்கிறார், என்ன மாதிரி வீரர்கள்லாம் இப்போ நீ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஏதோ பெதட்டினியே உன்னுடைய பலத்தை பற்றிலாம், அதெல்லாம் நாங்கள்லாம் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நீ மிருத்யு பாஷத்தினால நீ கட்டப்பட்டுட்ட. உன்னோட மிருத்யுங்கிறது ரொம்பவே நிச்சயம். அதனால நீ பேசுகிற அந்த பிதற்றலெல்லாம் நான் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பூமாதேவி இப்போ ரசாதலத்தில் உங்களுடைய சொத்துன்னு தானே நீ நினச்சிட்டு இருக்க. அதனால உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் உங்களோட சொத்தை நான் இப்போ எடுத்துட்டு போயின்னு இருக்கேன். அதனால உன்னோட கதையால் நீ என்னை விரட்டுவ அப்படின்னு நீ நினச்சிட்டு இருக்க. அப்படின்னே இருக்கட்டும், இருந்தாலும் அப்படி நீ என்னை துரத்தி அடித்தாலும் அப்படி வெட்கம் இல்லாமல் உன் எதிர்த்தாப்பில் இப்போ நான் வந்து யுத்தத்துக்காக நிற்கிறேன். எதற்காக அப்படின்னா, உன்ன மாதிரி ஒரு பலசாலி கிட்ட ஒரு விரோதம் ஏற்பட்ட அப்புறமா யுத்தம் பண்ணாமல் எங்கேயாவது போக முடியுமா? அதனால வா யுத்தத்துக்கு அப்படின்னு பகவான் கூப்பிடுறான். அதனால எனக்கு வேற வழி இல்லை, உன்னோட யுத்தம் பண்ணி தான் ஆகணும். போகிறதுக்கும் எனக்கு வேற இடம் கிடையாது. அதனால நீ பெரிய ஒரு போர் வீரன் இல்லையா, என்னோட யுத்தத்துக்கு வா. நீ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பிரதிஜை பண்ணியே உன்னுடைய பந்துக்களுடைய கண்ணீரெல்லாம் தொடைப்பேன் அப்படின்னு அந்த பிரதிஜையை நீ நிறைவேற்று அப்படின்னு சொல்கிறார் பகவான். யார் பிரதிஜையை நிறைவேற்றலையோ அவர்களுக்கு வந்து பெரியவர்களோட சபையில் மதிப்பு கிடைக்காது அப்படின்லாம் பகவானும் பரிகாசமாக பேசுகிறான். அதனால என்னோட யுத்தத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே பகவானும் இப்படி பரிகாசமாக பேசினதும் ஹிரண்யாக்ஷனுக்கு பயங்கரமான கோபம் வந்துதான். எப்படி அப்படின்னா, ஒரு பாம்பை நம்ம சீண்டி விளையாடினா எப்படி கோபம் வருமோ அந்த மாதிரி கோபம் வந்துதான். உடனே அப்படியே பெருமூச்சு விட்டுண்டே அங்கேருந்து பகவான் மேலே கதையை தூக்கி அடிக்கிறான். உடனே பகவான் அப்படி கொஞ்சமாக அப்படி லேசாக அப்படி திரும்பினாராம். திரும்பினதும் அந்த கதை மேலே படாமல் அப்படி போயிடுதான். அதை மைத்ரேய மகரிஷி எப்படி இருந்ததுன்னு ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கிறார். யோகத்தில் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவா எப்படி மரணத்திலேருந்து தப்பிப்பாளோ அது மாதிரி இந்த ஹிரண்யாக்ஷன் அப்படி வீசின அந்த கதையிலேருந்து பகவான் தப்பிச்சார் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே ஹிரண்யாக்ஷன் என்ன பண்ணுறான், அந்த கதையை திருப்பி கையில் எடுத்துட்டு அப்படி வேகமாக பகவானை அடிக்கிறதுக்காக ஓடி வரான். உடனே பகவானும் தன்னுடைய கதையினால் ஹிரண்யாக்ஷனை அடிக்கிறதுக்கு போகிறார். அவனுடைய வலது புருவத்தில் அடிக்கிறதுக்காக போகிறார். ஆனால் ஹிரண்யாக்ஷன் என்ன பண்ணுறான், தன்னுடைய கதையால் பகவானோட கதையை தடுத்துட்டான். இப்படி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை ஜெயிச்சுக்கிறதுக்காக தங்களோட அந்த பெரிய கதையால் ஒருத்தர் இப்படி கதா யுத்தம் போட்டுக்கிறா. அப்படி யுத்தம் பண்ணும்பொழுது ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கரமாக அடிபடுறது, ரத்தமெல்லாம் வழியறது. அந்த ரத்தத்தினுடைய ஒரு கந்தம் இருக்கே, வாசனை, அது அவர்களுடைய கோபத்தை இன்னும் அப்படி அதிகரிக்கிறதாம். அப்படி ஒருத்தர் அப்படி மண்டலங்கள்லாம் போட்டுட்டு யுத்தம் பண்ணுறாளாம். ஒருத்தரை சுற்றி வரா. அப்படி பண்ணுறதை பார்த்தா எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ரெண்டு காள மாட்டுகள் ஒரு பசுக்காக சண்டை போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருந்துதாம். மைத்ரேய மகரிஷி சொல்கிறார். இப்போ பிரம்மா என்ன பண்ணுறாருனா, அங்கேருந்து வந்து இந்த யுத்தத்தை பார்க்கறதுக்கு வரார். எல்லா தேவர்களோடையும் ரிஷிகளோடையும் பார்க்கறதுக்காக வரார். ஹிரண்யாக்ஷனும் பகவானும் இப்படி யுத்தம் பண்ணுறா, கதா யுத்தம். பகவானோ எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா, அப்படி சூக்கர ரூபத்தை எடுத்துன்னு இருக்கார் இல்லையா, சாக்ஷாத் யஜ்ஞவராக மூர்த்தி, எல்லா யஜ்ஞங்களோடையும் ஒரு ரூபம் அவர். அப்படி பூமாதேவிக்காக இப்படி ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறது அங்கேருந்து பார்க்குறார் பிரம்மதேவர். பிரம்மதேவர் என்ன பார்க்குறாருன்னா, ஹிரண்யாக்ஷன் ரொம்பவே பலம் பொருந்தியவனாக இருக்கான், அவனை ஒன்றுமே பண்ண முடியல, பகவான் என்னெல்லாம் அடி கொடுக்குறானோ அதெல்லாமும் திரும்பி கொடுக்குறான் அப்படிங்கிறத பார்க்குறார். அதனால ஆதி சூக்கரமாக இருக்கக்கூடிய சாக்ஷாத் பகவான் நாராயணனை பார்த்து பிரம்மதேவர் இப்போ சொல்கிறார், பிரபோ, இந்த அசுரன் இருக்கானே என்னிடத்துலேருந்து நிறைய வரங்களெல்லாம் பெற்றுண்டு இப்படி அவன் வந்து பயமே இல்லாமல் லோகத்தில் இப்படி சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அது மட்டும் இல்லை, அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, எல்லா தேவர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் அதே மாதிரி எந்த தப்புமே பண்ணாத ஜீவன்கள் இருக்காளே உங்களை சரணடைஞ்சவா, இப்படி இவா எல்லாருக்கும் ரொம்பவும் அபச்சாரம் பண்ணிண்டு அவர்களுக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணிண்டு அவர்களை ரொம்பவே துன்புறுத்திண்டு இப்படிலாம் இந்த லோகத்தை சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால தனக்கு ஒரு எதிரி வேணுங்கிறதுனால லோகத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் இப்படி சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவனோட இப்படி நீங்கள் விளையாடின்னு இருக்காதீங்கோ, ஒரு குழந்தை மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை ஒரு விஷப்பாம்போட விளையாடின்னு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் இவனோட இப்போ விளையாடின்னு இருக்கேள். இவன் யார் அப்படின்னா, இவன் ரொம்ப பெரிய மாயாவி, ரொம்ப கெட்ட ஒரு அசுரன். அதனால அவனோட அப்படி விளையாடாதீங்கோ. இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அந்த சந்தியா காலம் அப்படிங்கிறது வந்துடும். அந்த சந்தியா காலம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, அசுரர்களுக்கு பலம் ரொம்ப அதிகமாயிடும். அந்த காலம் வரத்துக்குள்ளே அவனை நீங்கள் வதம் பண்ணி தேவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வெற்றியை கொடுக்கணும். இப்பொழுது வந்து அபிஜித் அப்படிங்கிற ஒரு முகூர்த்தம் தான் இப்போ போயின்னு இருக்கு. ரொம்ப சீக்கிரமே அது முடிஞ்சு போயிடும். அது முடிஞ்சுடுத்தோம் அப்படின்னா அவனை வதம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் உங்களுடைய பிரியமான பக்தர்கள் நாங்கள்லாம் இருக்கோமே, எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக இப்போவே சீக்கிரமே அவனை வதம் பண்ணுங்கோ. ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்ட வசத்தினால இந்த ஹிரண்யாக்ஷன் இருக்கானே தானே வந்து உங்களை எதிர்த்தாப்புல இப்படி வந்து நின்றுன்னு இருக்கான். நீங்கள்லாம் அவனுக்கு மிருத்யு அப்படிங்கிறது உங்களாலேயே தீர்மானம் பண்ணப்பட்டது தான். அதனால் இந்த தருணத்தை நழுவ விடாமல் நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு பலத்தை காமிச்சு எப்படியாவது உங்களோட மாயையினால் அவனை நீங்கள் ஜெயிச்சு அவனை வதம் பண்ணி எல்லா லோகத்துக்கும் சாந்தியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிரம்மதேவர் பிரார்த்திக்கிறார்.
இந்த பிரம்மதேவரோட பிரார்த்தனையோட இந்த 18வது அத்தியாயம் பூர்த்தியாகுது. நம்ம எப்பொழுதும் போல இந்த 18வது அத்தியாயத்தை கற்றுக்கலாம். ராதே ராதே. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम् मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं वनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरु महाराज की जय। अथाष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच तदेवम् आकर्ण्य जलेशभाषितं तदेवमाकर्ण्य जलेशभाषितं तदेवम् आकर्ण्य जलेशभाषितं महामनाः तद्विगणय्य दुर्मदः महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेः विदित्वा गतिम् अङ्गनारदात् हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं
निर्विविशेत्वरान्वितः रसातलं निर्विविशेत्वरान्वितः रसातलं निर्विविशेत्वरान्वितः ददर्श तत्र अभिजितं धराधरम् ददर्श तत्राभिजितं धराधरं ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोन्नीयमान अवनिम् अग्रदंष्ट्रया प्रोन्नीयमानावनिम् अग्रदंष्ट्रया प्रोन्नीयमानावनिम् अग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तम् अक्ष्णा स्वरुचो अरुणश्रिया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः जहास चाहो वनगोचरो मृगः जहास चाहो वनगोचरो मृगः जहास चाहो वनगोचरो मृगः आहैनम् एहि अग्न्य महीं विमुञ्चनो आहैनमेह्यज्ञ महीं विमुञ्चनो आहैनमेह्यज्ञ महीं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयम् अर्पिता रसौकसां विश्वसृजेयम् अर्पिता रसौकसां विश्वसृजेयम् अर्पिता न स्वस्ति यास्यसि अनया ममेक्षतः न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः सुराधम आसादित सूकराकृते सुराधमासादितसूकराकृते सुराधमासादितसूकराकृते त्वं नः सपत्नैः अभवाय किं भृतो त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्ति असुरान् परोक्षजित् यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमायाबलम् अल्पपौरुषम् त्वां योगमायाबलम् अल्पपौरुषं त्वां योगमायाबलम् अल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृत्शुचः संस्थाप्य मूढा प्रमृजे सुहृत्शुचः संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृत्शुचः त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षणि त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षणि त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षणि अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम् अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम् अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम् बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवाः बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवाः बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति अमूलाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः सतुद्यमानो अरिदुरुक्ततोमरैः सतुद्यमानो अरिदुरुक्ततोमरैः सतुद्यमानो अरिदुरुक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रगां गाम् उपलक्ष्य भीताम् दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीतां दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीतां तोदं मृशन् निरगात्
अम्बुमध्यात् तोदमृषन्निरगादम्बुमध्यात् तोदमृषन्निरगादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुः यथेभः ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः तं निःसरन्तं सलिलात् अनुद्रुतो तं निःसरन्तं सलिलात् अनुद्रुतो तं निःसरन्तं सलिलात् अनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा जशः हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः करालदंष्ट्रो अशनिनिस्वनो अब्रवीत् करालदंष्ट्रो अशनिनिस्वनोऽब्रवीत् करालदंष्ट्रो अशनिनिस्वनोऽब्रवीत् गतः ह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं गतः ह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं गतः ह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं सगाम् उदस्तात् सलिलस्य गोचरे सगाम् उदस्तात् सलिलस्य गोचरे सगाम् उदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम् अदधात् स्वसत्वं विन्यस्य तस्याम् अदधात् स्वसत्वं विन्यस्य तस्याम् अदधात् स्वसत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः परानुशक्तं तपनीयोपकल्पम् परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चनचित्रदंशम् महागदं काञ्चनचित्रदंशं महागदं काञ्चनचित्रदंशं मर्माणि अभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसन् तं बभाषे प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्तनं तव गृह्णन्ति अभद्र विकत्थनं तव गृह्णन्त्यभद्र विकत्थनं तव गृह्णन्त्यभद्र एते वयं न्यासहरारसौकसाम् एते वयं न्यासहरारसौकसाम् एते वयं न्यासहरारसौकसाम् गतह्रियो गदया द्रावितास्ते गतह्रियो गदया द्रावितास्ते गतह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे अथापि कथञ्चित् आजौ तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ
तिष्ठामहेथापि कथञ्चिद् आजौ स्थेयं क्वयामो बलिना उत्पाद्य वैरम् स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम् स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम् त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो अस्वस्थय आशु अनूहः घटस्व नो स्वस्तय आश्वनूहः घटस्व नो स्वस्तय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाशु स्वकानां संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यस्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्ति असभ्यः यस्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्यसभ्यः यस्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्यसभ्यः मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता सोऽधिक्षिप्तो भगवता सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् प्रलब्धश्च रुषाभृशम् प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहार उल्बणं क्रोधम् आजहारोल्बणं क्रोधम् आजहारोल्बणं क्रोधम् क्रीड्यमानो अहिराडिव क्रीड्यमानो हिराडिव क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन् अमर्षितः श्वासान् सृजन् अमर्षितः श्वासान् सृजन् अमर्षितः श्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः 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 आसाद्य तरसा दैत्यो आसाद्य तरसा दैत्यो आसाद्य तरसा दैत्यो गदया अभ्यहनद्हरिम् गदयाभ्यहनद्हरिम् गदयाभ्यहनद्हरिम् भगवांस्तु गदावेगम् भगवांस्तु गदावेगम् भगवांस्तु गदावेगम् विसृष्टं रिपुणा उरसि विसृष्टं रिपुणोरसि विसृष्टं रिपुणोरसि अवञ्चयत् तिरश्चीनो अवञ्चयत्तिरश्चीनो अवञ्चयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवान्तकम् योगारूढ इवान्तकम् योगारूढ इवान्तकम् पुनर्गदां स्वाम् आदाय पुनर्गदां स्वाम् आदाय पुनर्गदां स्वाम् आदाय भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः अभ्यधावत् हरिः क्रुद्धः अभ्यधावद्हरिः क्रुद्धः अभ्यधावद्हरिः क्रुद्धः संरम्भात् दष्टदच्छदम् सम्भ्रम्भाद्दष्टदच्छदम् सम्भ्रम्भाद्दष्टदच्छदम् ततश्च गदया अरातिम् ततश्च गदयारातिम् ततश्च गदयारातिम् दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजघ्ने सतुतां सौम्य आजघ्ने सतुतां सौम्य आजघ्ने सतुतां सौम्य गदया कोविदोहनत् गदया कोविदोहनत् गदया कोविदोहनत् एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्याम् एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्याम्
एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च हर्यक्षो हरिरेव च हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धौ जिगीषया सुसंरब्धौ जिगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यम् अभिजघ्नतुः अन्योन्यम् अभिजघ्नतुः अन्योन्यम् अभिजघ्नतुः तयोः स्पृधोः तिग्म गदाहताङ्गयोः तयोः स्पृधोस्तिग्म गदाहताङ्गयोः तयोः स्पृधोस्तिग्म गदाहताङ्गयोः क्षतास्रवघ्राण विवृद्ध मन्युवोः क्षतास्रवघ्राण विवृद्धमन्युवोः क्षतास्रवघ्राण विवृद्धमन्युवोः विचित्रमार्गांश्चरतोः जिगीषया विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभाद् इलायामिव शुष्मिणोः मृदः व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः व्यभाद् इलायाम् इव शुष्मिणोर्मृधः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराहतनोः महात्मनः गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विषतोः विमर्दनम् कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनम् कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुः आगात् ऋषिभिर्वृतस्वराट् दिदृक्षुरागात् ऋषिभिर्वृतस्वराट् दिदृक्षुरागात् ऋषिभिर्वृतस्वराट् आसन्न शौण्डीरम् अपेतसाध्वसम् आसन्न शौण्डीरमपेतसाध्वसम् आसन्न शौण्डीरमपेतसाध्वसम् कृतप्रतीकारम् अहार्य विक्रमम् कृतप्रतीकारम् अहार्य विक्रमम् कृतप्रतीकारम् अहार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यम् भगवान् सहस्रणीः विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीः विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीः जगाद नारायणम् आदिसूकरम् जगाद नारायणम् आदिसूकरम् जगाद नारायणम् आदिसूकरम् ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् एष ते देवदेवानाम् एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उपेयुषाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम् विप्राणाम् सौरभेयीणाम् विप्राणां सौरभेयीणाम् विप्राणां सौरभेयीणाम् भूतानामपि अनागसाम् भूतानामप्यनागसाम् भूतानामप्यनागसाम् आगस्कृत् भयकृत् दुष्कृत् आगस्कृत् भयकृत् दुष्कृत् आगस्कृत् भयकृत् दुष्कृत् अस्मत् राद्धवरोऽसुरः अस्मद्राद्धवरोऽसुरः अस्मद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषन् अप्रतिरथो अन्वेषन् अप्रतिरथो अन्वेषन् अप्रतिरथो लोकान् अटति कण्टकः लोकान् अटति कण्टकः
लोकानटति कण्टकः मैनं मायाविनं दृप्तं मैनं मायाविनं दृप्तं मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशम् असत्तमम् निरङ्कुशमसत्तमं निरङ्कुशम् असत्तमम् आक्रीड बालवत् देव आक्रीड बालवद्देव आक्रीड बालवद्देव यथा आशीविषम् उत्थितं यथा शीविषमुत्थितं यथा शीविषमुत्थितं न यावदेष वर्धेत न यावदेष वर्धेत न यावदेष वर्धेत स्वां वेळां प्राप्य दारुणः स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायाम् आस्थाय स्वां देवमायामास्थाय स्वां देवमायाम् आस्थाय तावज्जहि अघम् अच्युत तावज्जह्यघम् अच्युत तावज्जह्यघम् अच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या एषा घोरतमा सन्ध्या एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो लोकच्छम्बट्करी प्रभो लोकच्छम्बट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् उपसर्पति सर्वात्मन् उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयम् आवह सुराणां जयमावह सुराणां जयमावह अधुनैषो अभिजित् नाम अधुनैषोऽभिजिन्नाम अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् योगो मौहूर्तिको ह्यगात् योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् शिवाय नस्त्वं सुहृदां शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम् आशु निस्तरदुस्तरम् आशु निस्तरदुस्तरम् दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम् दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम् दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम् अयम् आसादितः स्वयम् अयम् आसादितः स्वयम् अयम् आसादितः स्वयम् विक्रम्यैनं मृधे हत्वा विक्रम्यैनं मृधे हत्वा विक्रम्यैनं मृधे हत्वा लोकान् आधेहि शर्मणि लोकान् आधेहि शर्मणि लोकान् आधेहि शर्मणि இப்போ இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தரம் சேர்ந்து படிக்கலாம் मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण्य जलेश भाषितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिम् अङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशेत्वरान्वितः ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोन्नीयमानावनिम् अग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः आहैनमेह्यज्ञ महीं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यसि अनया ममेक्षतः सुराधमासादितः सूकराकृते त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलम् अल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृत्शुचः त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षणि अस्मद्भुजच्छुतया ये च तुभ्यम्
बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः स तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रगां गाम् उपलक्ष्य भीताम् तोदं मृषन्निरगात् अम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्विरदं यथा जशः करालदंष्ट्रो अशनिनिस्वनो ब्रवीत् गतः क्रियां किं त्वसतां विगर्हितं स गामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम् अदधात् स्वसत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चन चित्रदंशं मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे। श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीर विकथनं तव गृह्णन्त्यभद्र एते वयं न्यासहरारसौकसां गतः क्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरं त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रव्रजाशु स्वकानां यस्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्य सभ्यः। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन् अमर्षितश्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्हरिम् भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि अवञ्चयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवान्तकम् पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः अभ्यधावद्हरिः क्रुद्धः सम्भ्रम्भात् दष्टदच्छदम् ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजघ्ने सतुतां सौम्य गदया कोविदोहनत् एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यम् अभिजघ्नतुः तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः क्षतास्रवघ्राण विवृद्धमन्योः विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभात् इलायाम् इव शुष्मिणोर्मृदः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराह तनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागात् ऋषिभिर्मृतस्वराट् आसन्न शौण्डीरम् अपेतसाध्वसम् कृतप्रतीकारम् आहार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीः जगाद नारायणम् आदिसूकरम् ब्रह्मोवाच
एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयुषां विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम् आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृत् अस्मद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषन् अप्रतिरथो लोकान् अटति कण्टकः मैनं मायाविनं दृप्तम् निरङ्कुशम् असत्तमम् आक्रीड बालवद्देव यथाशी विषमुत्थितम् न यावदेष वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायामास्थाय तावज्जह्यघम् अच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावह अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम् दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम् अयम् आसादितः स्वयं विक्रम्यैनं मृधे हत्वा लोकान् आधेहि शर्मणि श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरु महाराज की जय இந்த செஷன் அத்தியாயத்தை நம்ம படித்த ராகம் கேதார கவுளை. நம்ம அடுத்த செஷனில் 19வது அத்தியாயம் கற்றுக்கலாம். ராதே ராதே. ராதே ராதே. By the grace of our Guru Maharaj, we are learning Srimad Bhagavata Mahapuranam, and now we have started learning the 3rd skanda and we have finished 17 chapters, and today we learn the 18th chapter. In the 17th chapter we saw how Hiranyaksha went in search of a rival to have a battle, and finally when he came to Varuna Loka, Varuna sent him to Bhagavan Vishnu. He said that if you want to fulfill your desire for a battle, you should go in search of Vishnu. And so in this 18th chapter, Maitreya Maharishi continues the story. He says, having heard the words of Varuna, Hiranyaksha became very ambitious and curious to meet Vishnu. But he didn't take heed of the final words of Varuna. Varuna had told him that if he went for a battle with Vishnu, he would lie dead in the battlefield, isn't it? But he didn't take heed of those words because he was so proud of his valor and strength. And so immediately he came to know from Narada Maharishi about the whereabouts of Lord Vishnu, and he came to know that Vishnu was now in Rasatala, because we had already seen that Bhagavan had gone to Rasatala to uplift Bhuma Devi, isn't it? And when he reached there, he saw the huge boar form of Bhagavan, and he was now just uplifting Bhuma Devi on his tusks, and his eyes were looking so beautiful and reddish that even Hiranyaksha's splendor was being robbed of. And immediately on seeing that, Hiranyaksha laughed aloud and said, Aho vanagocharo mrigaha. He says, I came in search of Vishnu, but what am I seeing here? It is just an aquatic creature. And he spoke to Bhagavan. He said, oh ignorant one, oh fool, don't try to take this Bhuma Devi, this earth from here, because she has been given to us, these inhabitants of Rasatala, by Brahmadeva himself, and you are a Suradhama. He says you are just a very inferior Deva, and you have taken the form of a boar now, and don't try to take this earth right in front of my eyes. And I guess that you have been sent by all our enemies, the Devas, in order to kill me. I know your nature, you always hide yourself and kill all the Asuras by using your Maya or magic. And so all your strength lies only in this Yoga Maya, and you have no strength or valor other than that. And so it's very, very easy for me to kill you in a battle. So I shall kill you and wipe the tears of all my kith and kin, all the Daityas, the Danavas and Asuras who have all been killed by you. And then he says, finally once you fall dead, being hit and crushed by my mace, I will see to it that all the Devas and Rishis, they also perish, because these Devas and Rishis who always keep praising you and serving you, they will all perish when you die, because just as how a tree would perish when its roots are gone,
so they will also perish, he says. And now Bhagavan was being pierced with such harsh words from his enemy, but Bhagavan bore it all very patiently because he saw that Bhuma Devi, who was now on his tusks, she was feeling frightened to see the encounter between Bhagavan and Hiranyaksha, and so he bore all this insult very patiently in order to place Bhuma Devi safely. And so what he did was he started rising out of water along with Bhuma Devi. And Maitreya Maharishi says, he gives an example, just like how an elephant, when it is tormented by an alligator, it would come out of the waters along with the she elephant. And seeing this, Hiranyaksha thought that Bhagavan was running out of fear from him. And so he called out to Bhagavan and said, aren't you ashamed to run away in fear like this? But I know that shameless cowards like you do not feel ashamed to do this. So that is why you are running away in fear from me. But even after these words, Bhagavan didn't get angry because he was waiting to place Bhuma Devi safely in the waters. So he placed Bhuma Devi above the water and also gave her the strength to stay on the waters. And when Bhagavan did this, Brahma and all the Devas, they showered flowers on Bhagavan because he had now completed the task of uplifting Bhuma Devi. And Hiranyaksha was also looking upon all this now. Now what happened? Now after placing Bhuma Devi, the Lord gave vent to all the rage that he had been containing within himself all along. And the Lord also laughed and said, yes, whatever you said is true. I am an aquatic creature. I am in the lookout of dogs like you, he says. Satyam vayambho vanagochara mrigaha yushmad vidhan mrigaye grama simhan, he says. And then Bhagavan says, heroes like me do not even consider the bragging of people like you because you have already been tied by the cords of death and your death is certain. And according to you, I have taken away this earth which has been given to you by the Creator himself. And so you have driven me away by your mace, and that is what you think. So let it be so. And I am now standing here shamelessly in front of you because I want to have a battle with you. Because after having picked up a quarrel with such a powerful person like you, now where can I go? So I have no other choice other than to fight with you. So Bhagavan also spoke in such a ridiculing tone to Hiranyaksha. So Bhagavan said, come on, fight with me and keep up your promise. You had just now said that you will wipe the tears of all your kith and kin, isn't it? So keep up your promise, because a person who fails to keep up his promise, he does not deserve a place in the assembly of exalted ones, says Bhagavan. So when Hiranyaksha was thus ridiculed, what he did was he retorted back very angrily, like how a serpent, when it is being played with, it gets so angry, isn't it? So now he sprang upon the Lord with his mace, but the Lord escaped this blow of Hiranyaksha by just turning away a little. And Maitreya Maharishi gives an example for this also. He says, just like a person who is very adept in yoga, he would evade death, like that Bhagavan evaded this blow of Hiranyaksha. Soon what Hiranyaksha did was he took back his mace, and with a great anger he bit his lips and swirled his mace again at Bhagavan. Now Bhagavan also ran towards Hiranyaksha with great anger and wanted to strike him on his right eyebrow. But what Hiranyaksha did was he defended that blow with his mace. So in this manner, Bhagavan and Hiranyaksha, they started fighting very violently with their huge maces, trying to win over each other. And during the battle, both of them got very badly injured and blood was oozing in their bodies. And the smell of this blood, it incited their anger even more. And now they were both very keen upon their victory, and so they were coming around each other, making lot of movements and all that. And the sight of their fighting, Maitreya Maharishi says, it looked as if two bulls were fighting over one cow. And now what happened? Brahmadeva, he came there along with all the devas and rishis to witness this fight between Hiranyaksha and Bhagavan, who had now assumed the form of a huge boar, who is the Yajna-varaha Murti, that is the embodiment of all the yajnas. And they were now both fighting for the sake of Prithvi or Bhuma Devi. And Brahmadeva also noticed that Hiranyaksha was totally fearless. He was possessed of irresistible might, and he was giving back all the blows of Bhagavan. And also he saw that he could never be overcome at all. And so now Brahmadeva spoke to Bhagavan, who is the Adi Sukara. He said, "O Lord, this Asura has got boons from me." And so he is fearlessly moving about in this universe, tormenting everybody. He says, "Agaskrit, Bhayakrit, Dushkrit."
That is, he is doing apachara, he is causing fear and injury to all the devas, the brahmins, the cows, and also all innocent living beings who have all taken shelter in your feet. And since till this day he has not found a rival to compete with, he roams about in search of one such opponent. So please, O Lord, do not keep playing with this Asura who is such a wicked person and who is a Mayavi and is also very arrogant. So don't please play with him like a child who plays with a very poisonous serpent. Brahmadeva prayed to Bhagavan, and he also said, just before the hour approaches when these Asuras will become very, very powerful, please kill him, because this Sandhya or the twilight hour is fast approaching, and it is during this twilight hour that these Asuras gain immense power and strength. So please kill him before that and bring victory to all the gods, and also please protect all your dear devotees. And now is the auspicious hour called Abhijit, and this will pass very soon. So before that, please kill him, prayed Brahmadeva. And finally Brahmadeva said, very fortunately this Asura has come of his own accord to you, who is his death, because that is being ordained by you yourself, that you are his death. So please kill him using your power and Maya, and please establish peace in all the worlds. So with this prayer of Brahmadeva ends the 18th chapter, and let us learn the 19th chapter in the next session. Radhe Radhe.